ଗାଁରୁ ଏବେ ବାହାରିଲେଣି ପୋଟଳଟା ମୋତେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦହିବରା ଥିଲା, ଦହିବରା ଖାଉଥିଲି ଟିକେ। ମନ୍ଦିର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଦିନ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, କାରଣ ସେଦିନ ଛୁଆଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘର ପାଖରେ। ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି, ଗଛ ଗଛଟା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲା, କେତେ ଗଛ ହେଇଯାଇଥିବ। ଝିଅକୁ ବୋଉ ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲୁ, ଏଠି ଆଗ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ଆମର କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆଇଛି, ସବୁ ବସ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆଣିନୁ, ବାଇକ୍ରେ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏକାଥରେ ଓଷା ପାଇଁ ବି ପଳେଇ ଆଇଛି ଆଉ, ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ। ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଥାଳି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଦା ଥାଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥାଳିଟେ ଆଣିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖେ, ବୋଉ କରିଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇ ସାଇଲାଣି। ମିଠା ବନେଇକିନି ଆଣିଛି। ଆ ନା କ'ଣ ବୋଉ? ଗଜା। ଗଜା। ସବୁ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଚିନି। ହଁ ଚିନି ଦିଆର କ'ଣ କହନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ବିସ୍କୁଟ, ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର, ଏଇଟା ଶାଗୁ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଶାଗୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଜି ବୋଧେ। ସୁଜି ସୁଜି ପୁଅର ମିଳୁଛି, ପକା ହଉଛି ପୋକ ହେଇକିନି। କହୁଛନ୍ତି କଥାଟା, ଏଇଟା ସୁଜି। ଏଇଟା ହଉଛି ଧୂପକାଠି, ଏଇଟା ହଉଛି ନଡ଼ିଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ମିଶିରି, ଏଇଟା କ'ଣଟା ବେସନ ତ ବେସନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଟା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫଳ ପୂଜା ହବ, ଏଇଟା କ'ଣ ସପୁରୀ, ଏଇଟା ହଉଛି କଦଳୀ, ଏଇଟା ଜାମୁ କୋଳି,
आंब एटा पिजुली जहाँ जहाँ दरकार पूजा पाई आनी आ थाली थाली फल आसी सब लिचु सेप्टा गोटे सब आसी आम गचर तो पणस अच्छी पणस आना है एटा गोटे मल्ली गछ डागटे आना है बार लगा हम एटा हूँ मुग ये जो ओसारे मुग भिजा हुए सेटा एटा बिरी आईटा हूँ एटा सेव आउ कदली कंचा कदली ए बस्तार अच्छी मुढ़ी आई लुगा गुड़ाक आसी आमर दीटा लुगा मोर आसी जो ओसा पाई आ गोटे जो 10 को होता मुझे पिंधिकी घरे थोई देचे यहाँ आनी मत भल लगे यहाँ हूँ आम बोकर यहाँ बापांकर यहाँ हूँ लक्ष्मीकर यहाँ बाहर कर यहाँ ड्रेस जो 10 को लोड़ा होते बोली हाफ पैंट को टी सार्ट यहाँ हूँ मो पुअर ये ड्रेसटा यहाँ मो ब्लाउज कोटे यहाँ आम पुअर हाफ पैंट को टी सार्ट आईटा हूँ सिंदूर एटा चूड़ी एटा हूँ गोलापी अलता एटा भी गोटे अलता नेल पॉलिश एटा हूँ शैम्पू देखिए आमर संध्या बेले खाइबा मुढ़ी पाग सब काकुड़ी पियाज लंका टमाटो सब काली कौन होता गोड्रेज फांक तले तुम बो को मु काढिलु मो गोड्रेज आलण तक तुम बो को मैं भाग देकी बइछु आ किछि अवस्था नाही को साप ब्राह्मण साप टिकटे खाइ देथिला तीनटा बेंग बांती कर देला सब बेंग बाहर राम हाथ